नाज़रीन, फौज के सुप्रीम कमांडर का नए इंतखाबात पर लिया गया बड़ा एक्शन अब अपना असर दिखाने लगा है। इम्पोर्टर सरकार जो खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से हर हाल में बेदखल करना चाहती है, अब अपने ही भयानक अंजाम की तरफ जा रही है। सदर ममलिकत ने अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करके PDM को जो झटका दिया, इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होने लगा। इतलात आई है कि फौज के सुप्रीम कमांडर के एक्शन के आगे अब इम्पोर्टर सरकार की पैरवी करने वाले मुल्की इदारों ने भी हथियार डाल दिए हैं और आम इंतखाबात की तैयारियों में मजीद तेजी आ गई है। जबकि दूसरी जानब कप्तान की कौमी असम्बली में धुआंधार एंट्री का बंदोबस्त भी कर लिया गया। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि सदर ममलिकत के एक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है। क्या कप्तान की एक बार फिर कौमी असम्बली में दबंग वापसी होने वाली है? क्या असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का आने वाला है? सदर ने आम इंतखाबात के हवाले से और कौन सा बड़ा कदम उठा लिया? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि सुप्रीम कमांडर के एक्शन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दौड़े लग गई, अहम इजलास तलब कर लिए। इम्पोर्टर सर्कल परेशान, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तदबीरों पर अमल करके पछताने लगे। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। पीपल्स पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। नाज़रीन, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते खोदते शहबाज हुकूमत अपने लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर बैठी है। इमरान खान के नए इलेक्शन के मुतालबे को तूल देकर इत्तेहादी टोले ने जो गलती की, इसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। ऐसे में सदर ममलिकत आरफ अलवी का किरदार सियासी तारीख में सुनहरे हरूफों से लिखा जाएगा, जिन्होंने दबाव को मुस्तद करते हुए आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया और कौम को एक राह दिखाई। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन को भी अकल आ गई है कि इनकी आफियत भी सदर के अहकामात पर अमल करने में है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये है कि नए इंतखाबात के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर क्यों लाना चाहती है? वफाकी हुकूमत की जानब से अपोजिशन लीडर के कौन से दो नाम मंज़र आम पर आ गए हैं? PTI के कौन से अहम रहनुमा को कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से क्या हतमी फैसला कर लिया है? सनसनीखेज खबरों ने शहबाज सरकार को औसान खता कर दिए। तदबीरें काम न आई, राना सनाला और PDM के मुंह पर तमाचा। खान की गिरफ्तारी का मंसूबा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ का प्लान कामयाब कैसे हुआ? अहम रहनुमा ने बता दिया। PTI का अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मुतालबा। हुकूमत ने भी अपने नाम दे दिए। सदर का PDM पर एक और बार इलेक्शन कमीशन भी सुधर गया। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। नाज़रीन, PDM हुकूमत का तजुर्बा मुल्क को ले डूबा। इस्टेब्लिशमेंट और कुछ ताकतवर लोग शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तो बना गए, लेकिन अपने लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान को वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटाना किसी को भी रास नहीं आया। सदर ममलिकत के बड़े एक्शन के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए PTI मुतहरिक हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत भिजवाया, जिसमें अपोजिशन लीडर की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया गया। आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में लिखा कि अदालत ने 20 फरवरी का PTI अराकीन डी नोटिफाई करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर फौरी तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के अमल का आगाज करें। खत में मजीद कहा गया कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने के नाते कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI का इस्तेहकाक है। आमिर डोगर ने कहा कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद नई तकर्री PTI के नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत के जरिए ही मुमकिन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर इस खत के जरिए आपसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालबा करता हूँ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि गुज़श्ता रोज के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम दोबारा कौमी असम्बली जाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा होगा। मौजूदा हुकूमत बदतरीन सियासी कार्रवाइयों में मसरूफ है। शेख रशीद और हम सब पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। मदीना मुनव्वरा में लोगों ने आवाज़ें कसी तो तौहीन मजहब का केस बना दिया। मैं जेल रहा और 2-4 दिन और रहता तो चरस भी डाल देते। छोटे लोग बड़े ओहदों पर चले गए हैं। राजा रियाज लौटे हैं, इसकी वजह से बड़े ओहदे छोटे लगने लगे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन PTI का बनाए, इसके बाद चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत हो। राजा रियाज के मुशावरत को कोई तस्लीम नहीं करता। इनका और शहबाज शरीफ का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे गुलाम का आका से हो। उधर शहबाज शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब सौंपने वाले अब खुद ही इन्हें इस मनसब से हटाने के लिए जतन करने लगे हैं और कप्तान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वेलकम बैक करने के लिए हतमी तैयारियां शुरू हो गई है और इस बात का PDM को बखूबी अंदाजा है। इतलात के मुताबिक सदर ममलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह मौक़िफ़ के लिए माहिरीन के साथ सर जोड़ लिया। तफसीलात कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने न आ सका। आज का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो मजाज अथॉरिटी के तारीख मुकर्रर करने के बाद शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमीशन
کمشنر کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور لا ونگ کے نمائندے شریک ہوئے۔ الیکشن کمیشن پر ہر وقت آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ مجاز اتھارٹی کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن شیڈول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ اعلامیے کے مطابق صدر کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن کے اجلاس میں اس پر غور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا اور اٹارنی جنرل پاکستان کو قانونی رہنمائی کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ مشاورت کے لیے 2 آئینی اور قانونی ماہرین کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا، جس کے بعد ان کا استعفیٰ وزیر اعظم نے منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہا کہ استعفیٰ کچھ روز قبل دیا تھا، مجھے کچھ چیزوں کا کہا گیا جس پر تحفظات تھے، اپنے کام میں مداخلت پر استعفیٰ دیا۔ انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان کو 21 جولائی 2022 کو چیئرمین نیب لگایا گیا تھا۔ سابق چیئرمین قومی احتساب بیورو آفتاب سلطان نے نیب ہیڈ کوارٹر میں اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ میں اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کرتا، مجھے کہا کہ آپ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں کو پکڑ لو۔ نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانے، اداروں کی بات نہ سنیں، مجھے کہا کیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، کہا کیا فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی، اور ایک پلاٹ والے کو پکڑ لو۔ آفتاب سلطان کا کہنا تھا کہ نیب کو ایمانداری سے چلایا ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کی۔ نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانے۔ نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے۔ میں نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ ملک کے 2 صوبوں میں آئین کے مطابق انتخابات کروائیں اور آنے والی نئی حکومتوں کو تسلیم کریں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ فاشسٹ نظام کے ٹوٹنے کی طرف بڑا قدم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین نیب کے استعفے کا خیر مقدم کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ آفتاب سلطان نے اپنے کام میں مداخلت کے خلاف استعفیٰ دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے لیے چیئرمین نیب کے استعفے میں بڑا پیغام ہے۔ میں ان 22 افسران کو جن کو پنجاب میں مداخلت کرنے کے لیے لگایا گیا ہے کہتا ہوں وہ بھی خود کو اس نظام سے علیحدہ کریں، یہ ملک اور بیوروکریسی دونوں کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین نیب کا استعفیٰ تحریک انصاف کے موقف کی واضح توثیق ہے۔ روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ نظام احتساب کی تباہی NRO دے کر لائے گئے مجرموں کو کلیدی ہدف ہے۔ ان مجرموں نے سازش سے اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے نیب کو تباہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی، جس میں پنجاب اور KPK کے سابق اسپیکرز اور ممبران اسمبلی نے عدالت عظمیٰ سے صوبائی گورنرز کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دینے کی استدعا کی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کو 1 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا، تاہم گورنرز آئین کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا۔ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ درخواست میں صوبائی گورنرز، الیکشن کمیشن، صدر مملکت، وزارت قانون، پارلیمانی امور، KP اور پنجاب حکومتوں کو فریق بنایا گیا۔